Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien avec la nouvelle série Fable. On va voir la deuxième fable. On a vu la première fable dont le titre est Le lion et le rat, Al-Asad wal-Far. غنشوفوا دابا la deuxième fable, le rat de ville et le rat des champs. Le rat de ville et le rat des champs. فأر المدينة وفأر الحقول. قلنا la fable هي قصة قصيرة خيالية تكتب غالبا منظومة مثل الشعر. Les personnages sont des animaux شخصيات كتكون حيوانات كنعطوهم أوصاف بشرية أحاسيس الكلام. شنو الهدف؟ véhiculer une morale. عندنا واحد العبرة عندنا واحد la leçon de vie. Bien, le rat de ville et le rat des champs. Avant de lire le texte, la fable, on va expliquer quelques mots. Autrefois كان يا مكان جديس في قديم الزمان. citadin celui qui habite la ville اللي كيسكن المدينه كنقول له citadin مديني تحضر rustique bien rural عروبي ريفي بلدي ساكن في الباديه qui habite la campagne qui habite le village qui habite le bled civil طريقة مؤدبة de manière civile طريقة متحضرة poli ne pas se comporter avec le rat rustique يعني هذا الفأر ديال المدينة عرض على الفأر ديال البادية بطريقة متحضرة يعني يعرض ليه بطريقة أخرى ماشي بحال اللي عرض عليه هو ملي كتستقبل شي واحد كتعرض لشي واحد كتعرض ليه بطريقة متحضرة كتعامل معاه مزيان كتوجد ليه أحسن الأطباع كتكلم معاه بأحسن الكلام غولييف دورتولون لغولييف بقايا طعام من لحم لورتولون وهو بلبل الشعير غاس دان غوبا بقايا طعام من لحم لورتولون. Maintenant le texte, le rat de ville et le rat des champs, le rat citadin et le rat rustique, فأر المدينة وفأر الحقول. Autrefois le rat de ville invita le rat des champs, d'une façon fort civile à des reliefs d'ortolans. Sur un tapis de Turquie, le couvert se trouve ami. Je laisse à penser la vie que firent ces deux amis. Je répète. Autrefois, le rat de ville invita le rat des champs, d'une façon fort civile à des reliefs d'ortolans. Sur un tapis de Turquie, le couvert se trouve ami. Je laisse à penser la vie que firent ces deux amis. Donc, autrefois, le rat de ville. قديم الزمان le rat de ville فأر المدينة invita le rat des champs دعا فأر الحقول d'une façon fort civile بطريقة متحضرة جدا à des reliefs d'ortolans دعاه لبقايا لحم طائر بلبل الشعير يعني وجبة ملكية بالنسبة لهذا le rat de ville sur un tapis de Turquie على سجاد من تركيا le couvert se trouve mis دونك أعدت المائدة نحطوا المائدة على هذا السجاد يعني تهلا فيه مزيان Je laisse à penser la vie que firent ces deux amis دونك أترككم تخمنون ما اش غيديروا هاد الأصدقاء كفير اش غيديروا دونك اش غيوقع ليهم الحكاية ديالهم honnête شريف دونك قال لك الوجبة كانت شريفة يعني مشرفة جيدة جدا bon honorable festin وليمة un grand repas وجبة كبيرة وجبة ملكية détale هرب فر court s'enfuit camarade رفيقي un ami copain دارجة ami اللغة العادية courant camarade langage recherche. Je vais lire. Le régal fut fort honnête, rien ne manquait au festin, mais quelqu'un trouble à la fête pendant qu'ils étaient en train. À la porte de la salle, ils entendirent du bruit. Le rat de ville détale, son camarade le suit. Je répète, le régal fut fort honnête. الوجبة كانت مشرفة جدا. Rien ne manquait au festin. لا شيء ينقص الوليمة. Mais quelqu'un trouble à la fête. ولكن أحدهم أزعج الحفلة. Pendant qu'ils étaient en train. عندما كانوا بصدد الأكل. À la porte de la salle, ils entendirent du bruit. Donc, على باب القاعة سمعوا صوتا. Le rat de ville détale, son camarade le suit. فأر المدينة هرب تبعه رفيقه فأر الحقول.
Le bruit cesse, on se retire. Ra en campagne aussitôt. Et le citadin de dire, achevons tout notre rot. C'est assez dit le rustique. Demain vous viendrez chez moi. Ce n'est pas que je me pique de tous vos festins de roi. Mais rien ne vient m'interrompre. Je mange tout à loisir. Adieu donc, fais du plaisir que la crainte peut corrompre. Le bruit cesse. توقف الضجيج. On se retire. انسحبنا. انسحبوا. Ra en campagne aussitôt. اجتمعوا بعدها. Et le citadin de dire. وقال فأر المدينة. Achevons tout notre rot. لنكمل كل أكلنا. Ro هو كنقول الدجاج المحمر le rôti. Le rôti. C'est assez dit le rustique. هذا يكفي قال فأر الحقول. Demain vous viendrez chez moi. غدا ستأتي عندي. Ce n'est pas que je me pique. هذا لأني لا أسخر. لست أسخر من وجبتك الملكية. Je ne me pique pas de votre festin de roi. قلت لك هادشي انا ما طلعش لي الدم ما سخرتش منه ولكن كاين هنا الديرونجمون كاين صداع عندكم في المدينه. Mais rien ne vient m'interrompre. لا شيء ياتي ليزعجني. Je mange tout à loisir. اكل على هوايا كما يروق لي. Adieu donc. الى اللقاء اذا. في du plaisir. أف للمتعه اذا قطعها الخوف او ازعجها الخوف. Les mots achever le rot. Achever le rot. terminer le rôti. إكمال الأكل. إكمال اللحم. se piquer. se piquer. هنا المعنى ديالها se moquer. السخرية والاستهزاء. adieu. adieu. au revoir. إلى اللقاء. في. أف. كتقول شي واحد أف ولا تقل لهما أف. دونك كتعبر على الاحتقار أو الملل. وي أف. وي. crainte. peur. الخشية. الخوف. On va voir maintenant la leçon, bien la morale, bien la leçon de vie. حكمة أو العبرة أو درس الحياة من هذه القصة. La morale de cette fable explique que la vie à la campagne est plus tranquille que la vie en ville. كتشرح لنا هذه القصة أن الحياة في القرية هي أهدأ من الحياة في المدينة. Cette dernière, الحياة في المدينة, étant plus bruyante, أكثر ضجيجا فيها صداع بزاف, et présentant potentiellement plus de danger. فيها كيكونوا محتمل أخطار كثيرة. تحتمل أخطار كثيرة. Si le monde rural semble moins raffiné, إذا كان العالم القروي أقل تحضرا كيعيبوه الناس كيقول لك العروبية bien que la ville أقل تحضر من المدينة. Il offre à ses habitants يعطي لساكنته une sécurité أمنا وهدوءا et une tranquillité qui n'ont pas de prix لا ثمن لهما. bien إلى هنا كانت الفيديو. نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا. إلى اللقاء مع فابل جديدة إن شاء الله.